मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए रब्ब जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बाहिदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम ज़ोन की जानिब से मैं हकीम मौलाना रहम नियाज़ अत्तार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। भाई और दोस्तों, आज हमारी और आपकी नुस्खा दिमागी कमज़ोरी के लिए और हाफिज़ा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद और बेहतरीन नुस्खा है। मुकव्वी दिमाग है और मुकव्वी हाफिज़ा है। जो लोग याद करने के काम करते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स या हुफ़ाज़ किराम या दफ्तरी काम करने वाले जो दिमागी लिहाज से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, उसके लिए ये नुस्खा इंतहाई बेहतरीन है। डिप्रेशन में हर किस्म के टेंशन और डिप्रेशन की बीमारी को दूर भगा देता है, जड़ से ख़त्म कर देता है। तो भाई और दोस्तों, चलते हैं नुस्खे की तरफ। भाई और दोस्तों, ये मसला क़ुव्वत हाफिज़ा का मसला यानी हाफिज़ा का मसला, हाफिज़ा की कमज़ोरी का मसला इंतहाई गंभीर मसला है। अगर आपका क़ुव्वत हाफिज़ा कमज़ोर है, आप किसी इबारत को, किसी सब्जेक्ट की इबारत को आप सही तरीके से याद नहीं कर सकते, या अपने रोज़मर्रा के काम काज को आप सही तरीके से याद नहीं किया कर सकते, अपने जहन नशीन नहीं कर सकते, तो आपकी ज़िंदगी आधी रह जाती है, अधूरी रह जाती है आपकी ज़िंदगी। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं आप, और बहुत से मरज़ों का जड़ डिप्रेशन है। बहुत से अमराज डिप्रेशन की वजह से पैदा हो जाते हैं। तो भाई और दोस्तों, आज हमारी नुस्खा डिप्रेशन में इंतहाई बेहतरीन काम करता है, और क़ुव्वत हाफिज़ा में और दिमागी कमज़ोरी में ये एक ऐसा नुस्खा है कि हमारे इलाके में एक बूढ़ा बाबा था, इंतहाई गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को जो तालीम उन्होंने दिया, बहुत बड़े बड़े उहदों पर अपने बच्चों को बिठाया। गुर्बत की वजह से इंसान का दिमाग ये नहीं ले रहा था कि इन्होंने अपने बेटों को कैसे पढ़ाया। मैं बार बार उससे मिलता रहता था, मेरे साथ दोस्ती हो गई उसकी। तो एक दिन मैंने यह सवाल छेड़ा कि बाबा जी, आपने अपने बेटों को बहुत अच्छी सी तालीम दिलाई, इसके पीछे राज क्या है? तो मुस्कुराया और फरमाने लगे कि हमारे वक्त में, मैं जब जवान था तो उस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान में भी हिंदू आबाद थे। तकसीम के बाद वो चले गए, तो उन हिंदुओं में से एक हकीम था, उन्होंने मुझे एक नुस्खा बताया था। मैंने वो नुस्खा अपने साथ लिखा था, दिमाग के लिए था। तो जब मेरे बच्चे थोड़ा सा बड़े हो गए, यानी 5-6 साल के हो गए, तो मैंने वो नुस्खा अपने सारे बच्चों को इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। ये मेरे बच्चों के दिमाग जो तेज़ है ना, ये उसी नुस्खे की वजह से है। तो मैंने उससे दरख्वास्त किया कि बाबा जी, ये मुझे भी इनायत फरमाएं। तो उन्होंने लिख कर दे दिया। ये बहुत सालों की बात है, तकरीबन 10-12 साल इस बात के हो रहे हैं। तो उन्होंने लिख कर दे दिया। मैंने अपने शिफाखाने में, अपने क्लिनिक में बहुत से मरीज़ों को बताया, बहुत से मरीज़ों पर आजमाया। यकीन जानिए कि 100% रिज़ल्ट इसका आता है, और है भी घरेलू नुस्खा। हर कोई अपने घर में ख़ुद बना सकता है, और इसके अज्जा तरकीबी आम मिलने वाले अज्जा हैं। दुनिया के किसी कोने में भी आप चले जाएं, इसके अज्जा तरकीबी आपको मिलेंगे। तो भाई और दोस्तों, वो नुस्खा मैंने आज सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर कर लूँ, ताकि इसका फ़ायदा आम हो जाए, आम लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँच जाए। आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके
اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتے کم سے کم اتنا تو کر ہی لیں کہ میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر لینا تاکہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچ جائے۔ آپ کی ایک شیئر سے کسی کی زندگی بن سکتی ہے۔ تو بھائی اور دوستو نسخہ شروع کر لیتے ہیں۔ قلم اور کاغذ اٹھائیں، تفصیل سے بتاؤں گا، بنانے کا ترتیب بھی بتاؤں گا، ویڈیو کو سکپ نہ کریں، تفصیل سے سن لیں تاکہ آپ بھی خود اپنے لیے بنا سکیں۔ کوٹا ہوا ناریل 1 کلو لینا ہے۔ ناریل لے لیں تو کاٹیں اور کوٹیں، جتنا ہی باریک کر سکتے ہیں آپ اتنا ہی باریک کر لیں، لیکن 1 کلو لینا ہے۔ اور 1 کلو کشمش بہترین سی کشمش، 1 کلو کشمش لینا ہے اور اسے بھی کوٹنا ہے۔ اس کے بعد مغز پستہ 1 پاؤ، اس کو ایسے طریقے سے کوٹیں، نمکوب کر لیں کہ زیادہ پیسا ہوا بھی نہ ہو اور زیادہ بڑے بڑے بھی نہ ہو۔ یہ 1 پاؤ لینا ہے مغز پستہ۔ اور مغز اخروٹ یہ بھی 1 پاؤ لینا ہے، یہ بھی نمکوب، زیادہ پیسا ہوا نہ ہو مغز اخروٹ۔ اور آدھا کلو نشستہ گندم، آدھا کلو نشستہ گندم اور 1 کلو دیسی گھی۔ اب دیسی گھی میں نشستہ گندم ڈالیں اور اتنا اسے پکائیں کہ وہ سرخی مائل ہو جائے، بس اتار دیں۔ اس کے بعد حسب ضرورت اس میں آپ چینی بھی ملا سکتے ہیں، شہد بھی ملا سکتے ہیں۔ اور وہ جو مغزیات میں نے بتائے یعنی ناریل کوٹا ہوا 1 کلو اور کشمش کوٹے ہوئے 1 کلو اور مغز پستہ نمکوب یعنی تھوڑا بڑا بڑا کوٹیں اور مغز اخروٹ یہ بھی نمکوب۔ ان سامان کو، اس اجزاء کو اس نشاستے میں، اس گھی کے نشاستے میں، گندم کے نشاستے میں اس سامان کو ملانا ہے۔ حسب ضرورت چینی یا شہد بھی اس میں ڈال سکتے ہیں۔ بس محفوظ کر لیں کسی شیشے کے پیک میں یا کسی پلاسٹک کے، صاف پلاسٹک کے پیک میں محفوظ کر لیں۔ روزانہ صبح کے وقت 5 تولہ سے لے کر 7 تولہ تک گائے کی دودھ کے ساتھ یا بکری کی دودھ کے ساتھ، یا بکری کی دودھ یا گائے کی دودھ، اس کے ساتھ استعمال کریں۔ 5 سے 7 تولہ 15-20 دن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جادو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ کتنا بہترین چیز، بہترین نسخہ آج میں نے آپ کو بتایا۔ دعاؤں میں یہ ضرور یاد کرنا، اور چینل اگر ابھی تک آپ نے لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا ہے تو کر لینا، اس لیے کہ میں جب بھی اچھے سے ویڈیوز، نسخہ جات کے ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کروں گا تو آپ کو بھی نوٹیفیکیشن جاتا رہے گا۔ تو یہ تھی بھائی اور دوستو آج کا نسخہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔